कर्नाटक में उर्दू असातिज़ा की खाली आसामियों को पुर न किए जाने पर मुस्लिम रहनुमाओं और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के हुकूमत से फौरी तौर पर उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी का मुतालिबा किया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर उबैदुल्ला शरीफ ने हुकूमत खुसूसन एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिबा किया कि उर्दू स्कूलों में असातिज़ा की खाली आसामियों को पुर करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। उबैदुल्ला शरीफ ने बताया कि जुलाई में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकारी स्कूलों में 15,000 असातिज़ा की खाली आसामियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती पहली से 10वीं जमात तक कन्नड़ा और इंग्लिश पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए की जा रही है। ताहम उर्दू मीडियम स्कूलों में खाली उर्दू असातिज़ा की आसामियों को इस अमल में शामिल नहीं किया गया। इन्होंने बताया कि कर्नाटक में 4,526 उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल हैं, जहां 3,51,684 तलबा ज़ेर तालीम हैं। 2022-23 के आदादोशुमार के मुताबिक रियासत में 4,142 उर्दू असातिज़ा की आसामियां खाली हैं, जबकि हाई स्कूलों में मजीद 610 आसामियां खाली हैं। उबैदुल्ला शरीफ ने सवाल किया कि जब कन्नड़ा और इंग्लिश असातिज़ा की खाली आसामियों के लिए भर्ती का अमल शुरू किया गया है तो उर्दू असातिज़ा के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि उर्दू स्कूलों में ज़्यादातर पसमानदा इलाकों के गरीब तलबा तालीम हासिल करते हैं और उन स्कूलों को पहले ही कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस मामले पर हावेरी जिला में भी मुस्लिम रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की है। हांगल में अंजुमन कमेटी के सदर नजीर अहमद ने हुकूमत पर उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मामले में ज़रूरी इक़दाम न करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए उर्दू असातिज़ा की खाली आसामियों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालिबा किया। मुस्लिम रहनुमाओं ने कहा कि रियासत में उर्दू असातिज़ा की कमी को दूर करने के लिए कम से कम 3,000 उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी की जानी चाहिए। उनके मुताबिक रियासत में 10,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद उर्दू असातिज़ा के मुस्तकिल तकर्रुरी का मसला बरकरार है। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक ने उज़रा और अरकान असम्बली और कौंसिल से भी इस मामले पर तवज्जो देने और संजीदगी के साथ मसला हल करने की अपील की है। मुस्लिम रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के मुतालिबे पर फौरी कार्रवाई नहीं की तो एहतजाज ಶುರು किया जाएगा। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಡ ರೇಖಾ ಏನೈತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 95% ಐತಿ. ದುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈಗ ದುಡ್ಯಾಕೆ ಅವ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮಗ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಗ ಬಂದಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಬಂದರು ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ ಆಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ತಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಕಿವಿ ಹಿಂಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಾನಗಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಅವರೇಂದ್ರ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಿಮ್ಮ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿ KIDMCಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೆದೀವಿ. ಆ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾಸೀರ್ ಪಠಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಲ್ಕೀಸ್ ಬಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದು ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಟೀಚರ್ಸು ಈ ಏನು 18 ತಾರೀಖಿನಿಂದ 15,000 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಾಕತ್ತಿರ್ತಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಚರ್ಸು ಆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಈಗ 60,000 ಟೀಚರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಟೋಟಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಚರ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಸೇರಿ 60,000 ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 60,000 ಟೀಚರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 60,000 ಟೀಚರ್ನಲ್ಲಿ 15,000 ತುಂಬ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ್ಕೊಳಕತ್ತಾರೆ. 60,000 ಟೀಚರ್ 15,000 ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಳಕತ್ತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ತಾವು 15,000 ತುಂಬಾಕತ್ತೀರಿ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೇಲೆ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ನಮಗೆ 1,000 ಬಂದರೆ 1,000 ತುಂಬ್ಕೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಿದಾವೆ ಉರ್ದು, ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಐತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 261 ಟೀಚರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದುಕ್ಕಷ್ಟೇ 261, ಸಾರಿ 361. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಇಂಟು ಮಾಡಿದರೆ 28ಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಕಳೀತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಜನ್ಜಿ ಅವರು ಇಳಿದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ.